अपने ये अपनी खेती কৰিছিলে ये क्या आलू है नाम क्या है आलू का नाम हाँ এইটো গাছ আলু চিমলু আলু শিমল আলু सिमलू आलू আপোনাৰ বিলাক এনেকা কাই চাইছে নাই চোৱা আজি প্ৰথম খাম অ Good এইটো tasty. লাল লাল জাতি হয় লাল জাতি लाल जाती ना আৰু একটা বগা জাতি হয় खाने के लिए टेस्टी हाँ, होगा टेस्टी क्या है ना मीठा भी है मीठा भी है तीता भी है गुड़ भी ले लिया यहाँ लेकिन में खाने गुड़ के भी लिए रखा है थोड़ा पूरा तीता भी है, डिश मीठा रखा भी है है। पूरा आलू भी रखा है इतना हम नहीं लोग है, मीठा उसको है। अपुंग भी बनाता है वो লোকেল আপং তো এইটো অলপ এনেকা কৰি বাকলি পেলাই পিনে না বাকলিটো হাতাই কাঁচা কাঁচা হা বাকলি হাতাই পিনে এইটো এনেকা শুকিব দিব আপুং কিবা এই দবাই লৈ পিনে এনেকা মিলাই হানি পেলাই মিক্সিত ৰাখি দিবি খাই দিবি আ পেট ভৰি থাকিব মজবুত হ'ব তাকত হ'ব ताकत हो ना বাৰু এইটো আমি চাহ খাই চাম চলো এক piece ৰেডি কৰি লওক কওক पूरा खा के देखो हाँ। एक पीस চলো চলো আৰম্ভ কৰি আছো आरंभ करो हमारा अंकुल आसामीज जाने हिंदी जाने सब कुछ मालूम है ना भाषा এই অলপ তাপলা চালক জানে অলপ চলপ জানে বেছি নাই আচল কথাটো কি কয় জানা নাই শিমলু আলু খাইছে এতিয়া ন অসমীয়াত কৈ দিছে এইটো শিমলু আলু খাইছে শিমলু আলু চাওক আপোনাৰবিলাক এনেকা খেতি কৰি খাবি দেই এইটো ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কাৰণ ভাল